तो गाइस अभी पुनः आसतली गाइस एठी बुढ़ी माँ एठी गुल्लू गाइस गुट्टे थाले गाइस मूवी तो गाइस अभी रास्ता जाउतली भाई मांगली गाइस लिफ्ट ताको गोपाल पर छाड़ी देके पळे आसी आ मोर भाई देखो माँ निमकी आनी गाइस मो पाई गाइस माँ मते गाली दियंती किंतु गाइस तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस सकाळ सकाळ उठी पडले आलू तो गाइस अबे शरबत पीने भी नींबू पानी पर कल चले सकाळ मुनी बासी मुनी चले छिले मार चल तो कथा कछि गो एक चोट को वार्निंग सुनते पटकी खा আমি যাবা चल बाड़ा सुन चल আমার মুটা দেখাও কিনি সকালে কথা কথা নেই রোজা পড়তে রকম দেখি দেবি করে अरे এটা কোনটা এটা ওআরএস পানি वा अरे मु भाबली नेबू पानी गाइस टिकटी ऑरेंज फ्लेवर थिला तो सेति जोणा पड़लानी जते गाइस बंधु रिलेटिव आसी ताको गाइस ऑरेंज पानी दे देबो ताको मोर रिएक्शन करता देखिबा गाइस सकाल सकाल देखो गाइस एबे आलू भजा होची आलू भजा आलू बैगन भजा होची गाइस एटा की खाइबे नि गाइस ये खाइबो हॉस्पिटल तो गाइस एबे जालू गुडा गाइस मां कुटी धरे देबी गाइस मां अरे हां जड़ी जीव था तो गाइस एबे राधा कृष्ण गाइस पानी दबा आहा ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए गाइस की शांति लागुची गाइस तंग बे कुचाली पानी पानी दी पन ना हैं आउ टिके गाइस देखो टी कृष्ण ठाकुर पानी दबा आ हा 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 ओ हो पूरा गाधी नेल गाइस ठंडा ठंडा रे सारा से गुट्टुडी मोर गाइस एठी जगन्नाथ महाप्रभु आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 गाधी नेले एठी गाइस मां बुंदवती मां आ हा 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 पूरा गाइस ठंडा 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 नाली नाली ओठ तले देवी चुमारी टाना नाना नाना रे नाना नाना याको जदि कि किनिबा पई जाउछ किनि नबो गाइस 5 टका भी गाइस के पछारी गाइस एबे हम 500 देजे ताको 500 तो पठे देमे ला 1000 टका देजी 500 टका ताको तो गाइस एबे बाहरी पल्ली जीबी गाइस टिके बापांकर जिंस ओडा आनिबा पई तो गाइस ए माने एठू गाइस लिफ्ट नेबे एठी गाइस ता घर से एठू एटी गाइस लिफ्ट नबो हाय चिनी बात थे हमको तो गाइस एबे बापांकर जिंस ओडा नेनवा की पळौची गाइस घर को छोटू की विपदा में बाबा दीन मान के धारी दीन मान चलाना गाइस एटी किचन जे क्या होची देखो दीन मान के धारी दीन मान चलाओ ना मुश्किल में दास तुम्हारे अब से छोटू की विपदा में बाबा छोटू की विपदा में बाबा पार लगा दो दीन बाण के धारी दीन बाण चलाओ ना गाइस रास्ता किछि देखो एमठी तो गाइस एबे घरे आसी पहुंच गली एबे गाइस सुई पड़िए एदी गाइस देखो बापा और दीदी मोबाइल फोटो मां मन कर तो गाइस एबे गाधे के आसथली चुटीटा गाइस टिके धुई ने भी चुटीटा टिके अपरिष्कार हे छि गाइस शैम्पू नहीं दी गाइस डोब शैम्पू मारे नहीं
मुझे टंका किया हेल्ड एंड शोल्डर मारे हेल्ड एंड शोल्डर मारे गाइस ये मार थिला इटा नीने कि नने गाइस मु टंका के पड़े गाइस अब खाने भात तरकारी गाइस तो गाइस अब खाइ को सर के सुई पड़ी टी रेस्ट नहीं नेबी तापरे बिटाळ हेने गाइस को पड़े जीबी देखी यो जगन्नाथ महाप्रभु तो गाइस अब सुई के उठी पड़िली अब गाइस जीवी काम अच्छे तो गाइस अभी गाड़ी काढ़ी ली अभी गाइस जीवी चल गाइस जी गोपाल मार्केट बुली आस तो गाइस अभी रास्ता जाऊली भाई मांगली गाइस लिफ्ट ताको टे गोपाल छाड़ी देके पळि आस आ मोर भी काम अच्छी जीवी गेली सब बाप तो गाइस अभी नना को दुकान जिनस गुड़ा चॉइस करके नहीं गले हाँ हाँ जिनस गुड़ा नहीं गले पसंद आसला नहीं कि जीवा आर तक होली बेलू आसी चूज चेन फैन तुले नाइट सब चूज करा सरीगला आसने खाली जीवी आगटा गाइस उड़ब देखो तो गाइस एबे सकेट ना पे आसले ठीक गाइस है ना तो गाइस साला बे पड़ेगा या को गाइस तो गाइस अब घरे पहुंचली गाइस गाड़ी रखी देकी तापे जीबी सपटे कथार्ता हेबी सेपटे गाइस जीबी तो गाइस एबे आसिके बसत्री छकर गाइस मीटिंग चलची हमर पूजा पई केमती कोन अरेंजमेंट आरिका सब हबो केमती कोन प्रोग्राम सब हबो सेति गाइस गाइस ई प्रोग्राम ट्यू ट्यू गाइस देखो माँ निमकी आनी गाइस मो पाई गाइस माँ मते गाड़ी दियंती किंतु गाइस मते भलो पांती सेटा माँ कहउछंती एई निमकी आनी की हे चलो उड़ा हां पा खाइयो तो डायबिटीज पेट खराब हो तो गाइस रात रे सुईची गाइस कथा चिंता करूची सत्य मुंडे गोटे कथा माने भाबुची गोटे कथा हो माने स्टेबल हो पारे से कथा सियोर हो पारे से कथा लाइफ से सारा क्या हम देखा जी जय जगन्नाथ महाप्रभु राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद किसी लोक अच्छा से मैंने बहुत भल लोक आगे कथा है मोर तो कहीं मोर कहीं लाइफ रे मोर जीवन रे कौन करी डिसीजन नहीं पानी कौन करी बड़ हेले कौन करी वीडियो तो बनाऊँगी जहाँ व्यूज आस 100 150 200 50 60 जहाँ वीडियो आस गोटे केते अच्छा माने मोर एज रे देखुची गोटे झील नहीं कि वीडियो बनाऊँ सत कथा गाइस गाइस गोटे कथा है चिंता करी बहुत दिन बसिकी माने मोर एज मो तो 20+ एमती चलती
ମୁଁ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି ଗାଇସ୍ କେତେ ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 100ରୁ 90% 98% ଛୁଆ ଗାଇସ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ପାଖ ନୁହେଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାର ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିବା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଧର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୁପଚୁପ୍ର ଲାଲଚ ଦେଇକି ଯଦି ଗାଇସ୍ ତାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଏ ତ ଗାଇସ୍ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ମୁହଁରେ ନାହିଁ ସେସବୁ ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ କିଏ କରିବ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟାଉନରେ ଗାଇସ୍ ସେଠି ସିଟି ମାର୍କେଟରେ ସେଠି ଗାଇସ୍ ଝିଅ ବନେ ସବୁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ସେମାନେ ଗାଇସ୍ ରାଜି ସେମାନେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ତ ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଗାଁର ଝିଅ ପରା ଏବେ ବି ଗାଁର ଝିଅ ବି ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି ତଥାପି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ସେମିତି ମୁଁ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗାଇସ୍ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଧର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁନି ଏମିତି ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ବନେଇବୁନି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବୁନି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଏବେ ବି ଗାଇସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି 2026 ନା 2026 କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଲୁକ ଚେଞ୍ଜ ନା ଇଏ ମଣିଷ ପରା ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଗାଈ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିବି ମୋ ସାଥେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଅ ଏମିତି ହିସାବରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ଘୁରିବା ଖାଇବା ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଥାନ୍ତି କେହି ଯଦି ଅଛି କେହି ଆସିବେନି କେହି ନେଇ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ମୋର ନିଜ ମୁଁ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା କରେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନେଇଦେବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବ ଗୋଟି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଦେଖିଉନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଥିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ତା ହେଇ ये तो सच है ये सच बातें हैं इसके में हर का घर जलता है दुनिया में कोई अच्छा लड़की नहीं है जिसे मैं कंटेंट के लिए बुला सकता हूँ टेनिटी देखिबा 5-6 वर्ष जाऊ मोबाइल पड़ुଛି ନା ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 15 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ଦେଖିବି ସରି ଭାଇରାଲ ନୁହେଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିକି ଦେଖିବି ମୋର ପାର ଡେ ଭ୍ୟୁଜ୍ର ପର ଭିଡ଼ିଓର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିକି ଦେଖିବି ଗାଇସ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଇସ୍ ବୁଢ଼ାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ପିଇସି ଘରକୁ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଫଉରା ବନଉଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ କାଲି କି ଯାବି ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ସରି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଖରେ ଶୋଇବି ଗାଇସ୍ ସେଠି ଶୋଇବି ଆଜି ଖାଟ ଅଛି ସେଠି ପୁରା ପଲଙ୍କ ଫଲଙ୍କ ଅଛି ବେଡ଼ ଫେଡ଼ ଅଛି ସେଇ ଗାଇସ୍ ଶୋଇକି ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଗାଇସ୍ ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ଏଠି ଗୁଲୁ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖାଇଛି ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଲାଇଭ୍ କାଟିଛି ଏଇଠି ବସିବେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକି ଖାଏ ସବୁବେଳେ ଗାଇସ୍ 8-9 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ବସିବେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ବୁଢ଼ାବାପା ବସନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ବସି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ନହେଲେ ଗାଇସ୍ ଏଇପଟେ ବସେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ଆସେ ମୁଁ ଏଇପଟେ ବାହାରିବି ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବି ଆଉ ଏଠି ବାପା ଖାଇବେ ଏଠି ଭାଇ ହେରିକା ଖାଆନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଗୁଲୁ ଆମେ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆଜି ଫେର ଆସେ ପୁରୁଣା ଘର ସ୍ମୃତି ଗାଇସ୍ କିଛି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଗାଇସ୍ ଚକାଚକ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗୁଲୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ପୁରା ଝାଡୁଛି ଗାଇସ୍ ବିଛାଣ ଗାଇସ୍ ଚକାଚକ୍ କରୁଛି ଗାଇସ୍ ବିଛାଣ শুধু গাইস খালি ধুলি পাউডার
ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ମୋ ବଡି ଦେଖ ମଶାରୁ ଗାଇସ୍ ଖଞ୍ଚା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ମଶା ନହେଲେ ଗାଇସ୍ ମଶା ଗୁଲୁର ଗାଇସ୍ ଗୁଡୁ ବଡି କଉଡ଼ି ଅଛି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାଈ ଦେଖ ମଶାର ବାଡର ଖାଞ୍ଚା ହେଇଛି ମଶା ଗାଈ ମଶା ପୁରା ଚଁ କରିଦବ ବୁଢୀ ମାମି ଗାଈ ସେଠି ଆସୁଛି ଏ ମଶା ପଶିବାରେ ଗୁଲୁ ମଶା ପଶିବାରେ ଚାପା 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 ଏଇ ମଶାକୁ ମାର ଯେତେଟା ମଶା ଅଛି ସବୁ ମାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର 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 ହେଇ ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖ ଗାଈ ମାରିଦେଲେ ମଶାକୁ ଦେଖ ମାର ଗୁଲୁ ହେଇ ଏଠି ଗୁଲୁ ଏଠି ମାର ଗାଈ ଦେଖ ମଶା ଦେଖ ଗୁଲୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମାର ଏଟା ଗୋଟେ ମାର ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମଶା ବହୁତ ପଶିଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖ ଗାଈ ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ମଶା ଦେଖ ଗାଈ ଆହୁରି ଅଛି ଏଧର ହେଇ ହେଇ ତ ମାର 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 ମଶାକୁ ମାର ଗୁଲୁ ଚୋଡ଼ି ଫଟେଇ ଦେ ମାର ମାର ଭଲସେ ମାର ହେଇ ଉପରଟା ଏଇଠି ଗୁଲୁ ହେଇଛି କୁଣର ମାର ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଛ ନା ମଶା କେତେ ମଶା ଖାଇକି ରକ୍ତ ସବୁ ଚଁ କରିଦେଇଛି ଦେଖା ସେଠି ଗୋଟେ ବସିଛି ସେଠି ଚौक ଦହ ତାକୁ ମାର 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 ଚौक ଦେଇକି ଏଇଠି କାଇ ହେଇ ସେଇଟା ହେଇ ମାର 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 ଏଇ ସେଠି ମାରବି ସେଟା কি মশা গাইস কা লাগে এই তো দেখুছি এটা দেখ উড়িয়া লাগে পড় গাইস কেতে মশা হেই এটা দেখ মার হ্যাঁ সেটি মার সেটা মুটাটা কাই চौक করি পড়ে এই দিটা মারবে তিনটা মার এইটা মার ডেঙ্গু মার কাই হেই পুরা ডেঙ্গুটাটা পড়ে গাইস ମୁଁ ମଶା ମାରି ସାରିଛୁ ବୁଢୀ ମା ଗାଇସ୍ ଏଠି ଶୋଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଶୋଇ ପଡିବା ଗାଇସ୍ ବୁଢୀ ମାଟି ମୁଣ୍ଡ କୋଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଆଉସୁଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର ମାନେ 5-6 ବର୍ଷ ଆଗେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ବୁଢୀ ମା ପାଖରେ ଗାଇସ୍ ଶୋଇଥାଏ ରାତିରେ ଗାଇସ୍ ବୁଢୀ ମା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ମାଛି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ଦିକ୍ଟେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ମାଛି କରିଦେବେ ତମେ ଶୋଇବ ଗାଇସ୍ ପୁରା ନିଦ ପୁରା ଝାକାସ୍ ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ତ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଇନି ବାହାରେ ଶୋଇବା ବାହାରେ ଗୋଟେ ପଟିଆ ପକେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଯିବା ମଶିଣା ଗୋଟେ ଗରମ ଦିନରେ ବାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲାଗିବ ବାସ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆସିଗଲା ଖୁସି ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିବନି ଗାଇସ୍ ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ ଏବେ ତ ଇନଭର୍ଟର ଆସିଛି ନା ସେତେ ଗାଇସ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ ବାସ୍ ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ମୁଭି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଗାଇସ୍ ସବୁ ମଶା ମାରିଦେଲେ তোর কাকার আর কোনো সবসময় করে শিয়াবে অনসামা গাইস গুটে भी মশা রখলে গুটে भी মুখে মশা গাইস গলু দেখ ସବୁ মশা মার ଦେଇছে গাইস মশা তো পড়ছি এই পড়ে দেখি হোল দেখো গাইস দেশর উন্নতি কেতে বড় হোল দেখো গাইস ভাই সাহাব ମୁଁ ଆମେ ଗାଇସ୍ ଏତେ ମଶା ମାରୁଛେ এ মুসা কাটছে ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ମଶା ମାରୁଛି ମଶା ପଶୁଛି କୋଉଠି ଟିକେ ହୋଲ ଅଛି ଓ গাইস ଭାଇ ସାହାବ ସେଠି ଗୁଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ କଣ ର ହୋଲ ଗୋଟେ? ଟିକେ ଟା ଗାଇସ୍ ବଡ ହୋଲ ତ ଗାଇସ୍ ଏଠି ମୂଷା ତ ଗାଇସ୍ ଏଠି ବସିଛି ମଶା ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗୁଲୁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଢୀ ମା ଗାଇସ୍ ଆମେ 3 ଜଣ ଗାଇସ୍ ଏଠି ଶୋଇପଡିଛେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ ପେ ইয়ে কাটছে গুড নাইট করি ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ মুসা ହୋଲି ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ଗାଇସ୍ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା କେତେ ଟଙ୍କା ବେଶୀ ନୁହେଁ